आज रविवार क्वेश्चन आंसर ना कौन करिया ना क्वेश्चन जदि काहार नाही ताले बंद करिया आज पुणी ठुळ हेले करिया कहतु कार अच्छी केटा क्वेश्चन कहतु ताल करिया लिस्ट करदबा एतिकटा अच्छी हां हम गोटे से प्रोसीड करिया गोटे घंटा पळेबो नाही तो बंद करिया गोटे दिटा थिले बंद करदबा हां जय जी ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ନାଡି ସେ କୋଉଠି କେମିତି ହେଇଛି ତାର କାମ କଣ ଅଛି କି ଯେମିତି କିଛି ବଜ୍ରା ନାଡି ଚିତ୍ରା ନାଡି ହଁ ହଁ ସେ କୋଉଠି ବାଟ କେମିତି କଣ ଅଛି ଆଉ କାମ କଣ ତାର ହଁ ବଜ୍ରା ନାଡି ଚିତ୍ରା ନାଡି ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ବଜ୍ରା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବଜ୍ରା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ଜାତ ଆଉ ଚିତ୍ରା ମଣିପୁରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ବଜ୍ରା ଜାତ ମଣିପୁରରୁ ଚିତ୍ରା ସତ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ନାଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୁଷୁମ୍ନା ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାଙ୍କ ନାଡି ଯାଇ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ନାଡି ଯୋଉଟା କି ଆକାଶମୟ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାଡି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏଇ ମାନେ ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ତିନୋଟି ଯାଙ୍କ ନାଡି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ନାଡି ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଇଟା ଆକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ହବନି ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁନି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କୋଉ ଭଳି ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯଦି କୋଟିଏ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ ଗୋଟିଏ ବାଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କୋଟିଏ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଉଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମନାଡି କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାନେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଥିବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ତ ମୂଳାଧାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବଜ୍ରା ଏବଂ ଚିତ୍ରା ଇଏ ସବୁ ଯାଙ୍କ ସୁଷୁମ୍ନାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଯାଙ୍କ ନାଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା 7ଟି ଚକ୍ର ଭେଦ କରିକି ସିଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ଷଡଚକ୍ର ପରେ ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ସିଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ଯେମିତି ମାଳି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଥାଏ ସେହିପରି ଏଇ ଚକ୍ର ଗୁଡିକୁ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମନାଡି ଯୋଉ ଚକ୍ରକୁ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଡି ମାନେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରା ସୁଷୁମ୍ନା ସେଇଭଳିଆ ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତର ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ସୁଷୁମ୍ନା ମାନେ ସହସ୍ର ଚକ୍ର ମାନେ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ସେଠି ଅଛି ସେଇ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ହେଲା ଏଇଟା ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ଆଉ ତାକୁ ବେଢିକିରି ତାର ବାହାର ପଟ ସୁଷୁମ୍ନାର ବାହାର ପଟରେ ବେଢିକିରି ରହିଛି କଣ ନା ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ଇଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମାନ ଭାବ ଆକାରରେ ତେଣୁ ବଜ୍ରା ଚିତ୍ରା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ବଡିର ହେଲା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିବ
ଇଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଇଡା ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ବାମ ପଟରେ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ତ ତୁମ ଶରୀର ଚାଲିଛି, ତାର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଅପାନ ବାୟୁ ଯୋଉ ଅଛି କନେକ୍ସନ ହେଇକିରି ସେ ତାକୁ ଟଣାଟଣି ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଏ ନାଡି ତତ୍ଵର ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଅଧିକ କମ ଯାଉଛି, ଅଧିକ କମ ଯୋଉ ଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ଟା ବାଁ ପଟରେ ବେଶୀ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ କମ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ବାଁ ପଟରେ ବେଶୀ ଚାଲିବ, ବାଁ ପଟରେ କମ ଚାଲିବ, ଡାହାଣ ପଟରେ ବେଶୀ ଚାଲିବ, ବାଁ ପଟରେ ବେଶୀ ଚାଲିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କହନ୍ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ଚାଲିଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାଲୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ନାଡି ତତ୍ଵର ଗତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ସେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସିଏ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଗତିଟା ସମାନ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ହେଇଯାଉ। ଧର ଇଏ ବଢିକି ଚାଲିଛି, ସିଏ କମ ଚାଲିଛି, ଇଏ କମ ହବ ସିଏ ବଢିବ, ତାର ଗୋଟେ ମଝି ରେସିଓ ଆସିବ, ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ମେନ୍ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉଟା ସୁଷୁମ୍ନାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ତାକୁ ଆଧାର ଦବ କି ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ଆଧାର ଦଉଛନ୍ତି, ସମାନ ହେଲେ ଆଧାର ହବ। ଆମେ ତ କହିଦେଇଛୁ ପ୍ରଣବରେ ଅଟୋମେଟିକ ସମାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଣବ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ କରିବ ଦେଖିବ ସମାନ ବାହୁ ଚାଲିବ ଦିଟାଙ୍କ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳାରେ, ଆଉ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ଫ୍ଲୋ ହବ। କୋଉଥିରେ ଫ୍ଲୋ ହବ ନା ଆମର ସୁଷୁମ୍ନାରେ। ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିଟା ମେନ୍ କ୍ୟାନେଲଟା, ସେଇଥିରେ ଏୟାର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସବୁଆଡକୁ ଯିବେ, ସମାନ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ତା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା କହିହବ, ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି, ହଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ମଝି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଟାଇମ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ସେଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କି? ହଁ, ସେଇଟା ସମାନ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କେତେ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ସବୁ ଜୀବନଟାକୁ ଯୋଉ ବଞ୍ଚେଇ ରଖା ହେଇଛି, ସମାନ ନହେଲେ ତ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପଶିବନି। ତେଣୁ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମାନ ସେ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବା ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନର କାମ ଅନୁସାରେ। କୁହ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଣବ କଲେ ସେଟା ବହୁ ସମୟ ଯାକ ସମାନ ହେଇକି ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଟା ବଡ ଉପକାର ପ୍ରଣବର, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଶୁଭୁଛି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଟା? ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଟାଣିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କଲା କାହା ଭିତରେ ନା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଯୋଗର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେଲି। ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଗଲା କୁଆଡେ? ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଗଲା, ସେବାଟେ ଯାଉଛି ତ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଇଟା ଟାଣିଲେ ସେଇ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପାଖରେ 3ଟା ଖାଲ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ମଝି ଖାଲଟା ହଉଛି ଏଇଟା। ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ପାଣି ଧର ଆସିଛି, କେନାଲରେ ଆସିଛି, ଏପଟରୁ ଆସିଛି, ସେପଟରୁ ଆସିଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପାଣିଟାକୁ ଶୋଷି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷରିକ ଚିତ୍ର ଦେଲି, ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି, ସେପଟରୁ ପାଣି ଆଉଛି, ସେ କେନାଲ ଏପଟରୁ ଆସୁଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି, ସେ ଖାଲରେ ସେ ଦିଟାଙ୍କ ପାଣି ପଶିକିରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ସେମିତି ବୁଝ କାହାକୁ?
ସୁଷୁମ୍ନା। ତମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣିଦେଲ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ବି ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗଭୀର ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟା। ସୁଷୁମ୍ନା ପଶିଗଲା ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡି ହବନି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ହଁ ଯୋଉ ଉପରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପକ୍ଷ ଯାକେ ଆଜି ସେପଟେ ପଳେଇଲା ପୁରା, ସେଟା ଟୋଟାଲ ଯାଉଛି ନା କଣ? ହଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ, ପୁରା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ, ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ଆଉ ବଜ୍ରା ସେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେନି, ସେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଯାଇଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ ଯାଇ ତଳେ, କେବଳ ପ୍ରଣବରେ। ନହେଲେ ଆଉ ହବନି, ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାନ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ। ହଉନି କାହିଁକି? କାହିଁ ହଉନି? ଯେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଜିନିଷ ହେଇକିରି ଆସିଛି। ତମେ ତାକୁ ଧାନଟା ବୁଣିଦେଲ, ଧାନ ହେଇଯିବ କି? ତାକୁ ବେଉଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ସେମିତି ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି, ମାନେ କିଛି ଟେକ୍ନିକ ଖୋଜୁଛି ଯୋଉଟା ସେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମୁଁ ହଉଛି କୁସୁମାକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁସୁମାକାର। କୁସୁମାକାର ମାନେ କୁସୁମକୁ ଯିଏ କରେ। କୁସୁମ ଅର୍ଥ କଣ? ଫୁଲ। ଫୁଲକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରେ। କିଏ ତିଆରି କରେ? ଫୁଲଟା କୋଉ ସିଜିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫୁଟେ କହିଲେ? ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁସୁମାକାର, ଅର୍ଥ ମୁଁ ହଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଋତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ସମାଧି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଫଳ ଧରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହବା ଅର୍ଥ କଣ? ସବୁ ପତ୍ର ଝଡି ପଡିଥିବ, ନୂଆ ପତ୍ର ବିକଶିତ ହବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା। ଯଦି ବସନ୍ତ ଋତୁ ନ ଆଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ସେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ନ ହବ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବନି କି ଫଳ ଧରିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏବେ ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ନ ଆସିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବନି କି ଫଳ ହବନି, ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ବେକାର ହେଇଯିବ। ସେ ସେମିତି ଆସିଛି, ମରିଯିବ, ପଳେଇବ, ନା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା ଫଳ ଧରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କୋଟେସନ ଦେଇକିରି, ମୁଁ ହଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭିତରେ। ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ସବୁ ଯାକ ପୁଷ୍ପରେ, ନାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଣ ରହୁଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସବୁ ଯାକ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ବର୍ଷାରେ କଣ ଭିଜିବ, ସବୁ ରସଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗଛଟା ରସଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଯିବ ତାର ପରିପକ୍ୱତା ହବ। ଯଦି ରସ, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଋତୁର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ଗଛର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ଯୋଉ 6ଟା ଋତୁ ଅଛି, 6ଟା ଋତୁରୁ ବସନ୍ତ ମୁଁ। ବସନ୍ତ ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ବସନ୍ତ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ବେକାର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଜାଣ। ତା ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି ନହେଲା ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ସେଇ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ନ ଆଇଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ତାମାନେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ପଶୁ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା, ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ନହେଲା ତାହେଲେ ତମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହବ? ପଶୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନଉଛି, ମଣିଷ ସେମିତି ଜନ୍ମ ନେଲା, ମରିଗଲା। ପଶୁ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ ଗଲା, ଗଧ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭୋଜନ, ମଣିଷ ଭୋଜନ କରୁଛି, ଶୟନ କରୁଛି, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ପଦାର୍ଥ ହଉଛି କଣ ମଣିଷର? ପଶୁ ଭଳି। ପଶୁ ଯାହା କରୁଛି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ କଲ, ତାପରେ ତମ ଡେଥ ହେଇଗଲା କିଛି। ତେଣୁ ପଶୁ ସହିତ ତୁମେ ସେୟା ହେଇଗଲ, ପଶୁ ଯା ତୁମେ ସେୟା।
କଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ମୁନି ସମାଜ କେବଳ ତ ପ୍ରଣନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ସବୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରଣନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ହଁ ହଁ ପ୍रणव ଅଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି। ହଁ ଅଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି, ପ୍रणବ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେମିତି ଆଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସମାନମ ଏତତ୍ ପଶୁଭି ନରାଣାମ। ଏଇ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଯାହାର ରହିଲା, ଏତତ୍ ପଶୁ ଭି ନରାଣାମ, ପଶୁ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ସମାନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କେବଳ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ରହିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଜୟ ଜୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୁହ। ଶରୀର ଭିତରେ ଚକ୍ର ବୁଝେଇଦେବି। ଚକ୍ର ବୁଝେଇଦେବି ମାନେ ଚକ୍ର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯୋଉ ମାନେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ କରାହେଇଛି, ଚକ୍ରଟା କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାନେ ଚକ୍ର କାହିଁ କୁହାହେଇଛି? ଚକ୍ର ଅର୍ଥ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ? ଚକ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ଗୋଲ, ଗୋଲ ନା ନାଇଁ? ଗୋଲାକାର। ତେଣୁ ମଣିଷର ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ। ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସବୁ ଯାକ ଡିସ୍ ଯୋଉ ଥାକ ଥାକ ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ରହିଛି। ମାନେ କୌଣସି ଡିସ୍ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚକ୍ର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପେଟ ପଟ ଆଡକୁ ସେ ତଳୁ ଏମିତି ଗୋଲ, ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ ହାତଟା ବୁଲେଇକି ଆଗକୁ, ମାନେ ଗୋଲ। ତେଣୁ ତାର ଚକ୍ର କୁହାହବ। ତାହେଲେ ଆଗପଟରେ କିଛି ନାହିଁ ତୁମର, ବୁଝିଲ? ଯୋଉ ପେଟ ସାଇଡଟା, ଛାତି ସାଇଡରେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ପଛପଟରୁ ଆସିଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ରିଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଦେଖ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଆଗକୁ ପଛପଟକୁ ଯାଇଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ପରେ। ପିଞ୍ଜରାଟା ଜାଣିପାରୁଛ? ତମେ ପିଞ୍ଜରାଟାକୁ ଧରିନିଅ, ବୁଝିବ। ପିଞ୍ଜରାଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଗୋଲ ହେଇକିରି, ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଆସିଛି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୋଲ ଆକାରରେ, ମୁଣ୍ଡ ନାକ ଫାକ ସବୁ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରୁ ଆଗେ। ତମେ ଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନ ପଚାରି ଗଣ୍ଠି ପାଖକୁ ପଳେଇଲ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଚକ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ ପାଖରେ, ପଛପଟ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ, ମାନେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା କ୍ରସ ହଉଛି ସେଠି। ବାଁ ପଟ ନାଡି ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟ ନାଡି ବାଁକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଳଦ୍ୱାରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଗୋଡ ଛାଡ, ଗୋଡ ତ ବାହାରିଛି, ହାତ ବାହାରିଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଛି। ନହେଲେ ତ ସମାନ ଗୋଟା ପ୍ଲେଟ ଭଳିଆ ତମେ ହେଇଥାନ୍ତ ମଣିଷଟା, ପ୍ଲେଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପ୍ଲେଟ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ସିଲଟ ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ଲେନଟା, ଆମେ ପ୍ଲେନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଛେ, ଗୋଲ ମୋଟଲ। ତେଣୁ ଚକ୍ର, ଆଉ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହଉଛି, ସବୁ ଯାକ ଶକ୍ତି ଗୁଣା ମାନେ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଡିଭିଜନ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଗୋଟେ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା କଣ୍ଠ, ସେଠି ଗୋଲ। ତା ତଳକୁ ଛାତି, ସେ ଗୋଲ। ନାଭି ଗୋଲ। ନାଭିରେ ଯୋଉ ଅଂଶ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଯଦି ଚିତ୍ର କହିବି ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ନାଭି ଚିତ୍ରଟା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳ ଢଳ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତା ପଛପଟରେ ବି ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପଛପଟେ। ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନାଭିରେ, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯା ଇଏ ସେଇଆ। ସିଏ ଗୋଟେ ପରଦା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ପରଦା ଅଛି ନାଭି ପାଖରେ।
जो परदा को आमे जो साधन दउचु सेपटे 4 आंगुल एपटे 4 आंगुल करिवार से पर्दाटा 4 आंगुल जाके अछि नाभिर डाण पटको 4 आंगुल बाँ पटको मध्य 4 आंगुल 8 आंगुल हैला आ सेंटर पॉइंट गोटे धरंतो नाभिटा गोटे आंगुल तेणु यही परिमित गोटे जाइछि कोन पर्दाटा जाइछि से परदा सहित लिंक रही सूर्य ढल ढल होछि सेठी मो अनुभूति कथा कहूछि बुझी पाले एटा भलो इंटरेस्टिंग कथा मु कहूछि तेणु नाभिरे किछि ऊपर किछि नै तुम पेटरे किछि नै जो नाभि देखा होछि सेठी किछि नै एटा मन रखनु सेटा कोठी अछि ना तारी सिधार पछपटे जाय रहला चक्र लागि कि रहला चक्र जोटा हमें कहूछे 10 दल पद्म सृष्टि होछि पछपट नाभिर पूरा अपोजिट रही जो मेरुदंड सेठी 10 दल पद्म सृष्टि होछि माने 10टा कनेक्शन सेटु बाहर आगपटे किछि नै आगपटा किछि नै चित्र प्रतिमा प्राय दिसु सुंदर आउ किछि नै तेणु चक्र गोल है रही सूर्य केन्द्र रहा सूर्य सेठी रहा नाभिरे सी भी ढल ढल होची बेले बेले सूर्य डिस्प्लेस हो जाए तुम जो असुविधा होची डायबिटीज होची बा गैस होची तार मुख्य कारण होची नाभि नाभिर जो सूर्य केन्द्र गोल सूर्य जासी से माने जाजुल्यमान अवस्था अच्छी मुझे कौन 1000 किलोमीटर बेगर भी गोटे सेकेंड 1000 किलोमीटर बेगर गति कर लाइट गुड़ा सब सेठी स्थानित हो सी जदि डिस्प्लेस हो गला बाँ पटको तुम डायबिटीज देखा डाण पटको गले भी डायबिटीज देखा तलू गले देख उपरू से केबे जीवन कहीं ढलिक लगिक रही पर्दा सहित ना सूर्य बहुत दूर को पलैबे पृथ्वी जो किरण दौर दबनी बा को अक्षांश ढली रही ये पृथ्वी एटा डायबिटीज हम ना नहीं तमें जो सूर्य वर्तमान भुवनेश्वर पाउची बा ओडिशा जो सूर्य पाउची किरण ता पाइबो ना गछ हबो ना मनीष हेबे ना माछ हेबे किछि माने किछिर प्रोडक्टिव हबनी पृथ्वी रे जदि सूर्य डिस्प्लेस हो जांती सूर्य आउट दूर को पळे जांती आम अवस्था मध्य से जदि सूर्य आमर डिस्प्लेस हो जिवे हमको पानक्रियास को कंडक्ट करछि एड्रेनाल को कंडक्ट करछि सूर्य केंद्र सेटा से दीटा में डैमेज बुझियला कि चक्र से विषय आलोचना कले आ घंटा हो ए गोटे प्रश्न को आउ कार अछि प्रश्न ता माने न जनकर गोटे प्रश्न सरीगला करबनी ता न जते जते प्रश्न अछि जार कोन गोटे अछि कहबे दीटा अछि जहा अछि कहि पर आसिलेन सब आस्ते आस्ते आछन न्यू मेंबर जे अछंती कार अछंती कोंतु जे आसियो चाहउछन एडमिशन नै नांती अछंती एठी बहुत सेमानर जिज्ञासा अछि कोन पचारंतु जदि कोन अछि डायबिटीज कारणटा कोन माने डायबिटीज ना खाद्य पेय एबा डायबिटीज कारण कहले वर्तमान जो सूर्य केंद्र अच्छी से 10टा कनेक्शन है जो 10 दल पद्म कहून तुम्हें अन्य अन्य अर्थ रे सेटा 10 दल पद्म सेठी अच्छी ता तळक यूरिन पाखर अच्छी 6 दल पद्म तापर गुह्य द्वार रे अच्छी हमर 4 दल पद्म सेमते ऊपर अच्छी 12 दल पद्म ता ऊपर को नाभिर ऊपर को तापर 16 दल पद्म तापर 2 दल पद्म टोटल 50 दल पद्म माने 50टा कनेक्शन अछि बॉडी रे तेणु आ भाग पडुची केतेटा 10टा नाभिर नाभि का कंडक्ट करची ना दीटा ग्लैंड कंडक्ट करची 8टा ग्लैंड अछि हम भितरे ग्रंथि माने मुख्य ग्रंथि तेणु पानक्रियास जो ग्रंथि अछि बामपट पिंजरा तळे ताकू कंडक्ट करची के नाभि सोलार प्लेक्सस एवं एड्रेनाल को मध्य कंडक्ट करची जोटा ऊपर को उठी जाय हमर साहस वीरत्व उद्दीपना जोटा बेकटा को टेकी रखुची जो ग्रंथिटा बेकटा को के टेकी रखुची तम बहुत हाड़ टेकी रखुची हाड़ टेकी रखी ग्रंथि रही जेंति भल पंप दिया जाए से सब फुली की रुए नाड़ा गुड़ा से सब टेकी के मुंड को रखी तेणु जेते नाभि चक्र असुविधा है जीवो से पानक्रियास से डिफेक्टिव हबो पानक्रियास से डिफेक्टिव हबो कोन हबो ना ना इंसुलिन सृष्टि हो पारिबो
जेहेतु पानक्रियास कंडक्ट करुचे नाभि नाभि डिफेक्टिव हो गला माने सूर्य केंद्र सेटा डिफेक्टिव है जोटा कि तुमरो एटा उत्ताप सृष्टि होतला एठी पानक्रियास रु जो सृष्टि होतला हजम हजम करियार शक्ति क्षरण होतला क्षरण शक्तिटा नष्ट हो जो पानक्रियास जोटा कि हजम होबनी आ हजम न डायबिटीज हैला आ लो ब्लड प्रेशर हो हाई हो जदि अधिक मात्रा रे एटा स्पंदन हुए कोटा नाभि ताले लो ब्लड प्रेशर हबो आ जदि कम मात्रा रे स्पंदन सृष्टि हो ताले हाई ब्लड प्रेशर हबो देखन तार कनेक्शन केमति रही रोग सहित आकु जने योग शिक्षक पूर्ण भार ज्ञान हवा दरकार न योग शिक्षा दे आलू सहित भी संपर्क अछि आलू जो खाउछे हम खाद्य ना ना आलू सहित किछि संपर्क नहीं मनगढ़ा कहानी मनगढ़ा कहानी आमर भारत रे ओडिसा रे आमे खाउजे कोन भात खाउजे आमु कहजन रुटी खाइबा रुटी खाइबा कहजन या तो डायबिटीज ले रुटी खाइबा रुटी तो तुम रोगटा पूरा जारे रोग न हो से रोग करे दबो डायबिटीज जो माने मन रखंतु डायबिटीज जो मानकर अच्छी जदि रुटी खाइबे कन्स्टांट ताले से रोगटा भी कन्स्टांट कर दबो आ भलो करेबो डॉक्टर मना कर दो डॉक्टर गला जानंतिनी डॉक्टर जानिते ने डायबिटीज भलो करनंती काहे डॉक्टर ए जो योग शास्त्र कहि परिबेन से तांको ज्ञान रे कहे चपाती कोडी साउथ इंडियन ने होजी चपाती रुटी से कौन करिवे से कौन खाइबे से खाइबे ना भात खाइबे तांको तुम भात खाओ आम ओडिसा रे कहे कौन रुटी खाओ तांको कहे भात खाओ डायबिटीज भलो हो ये सब मन गढ़ा कहानी मु कहूँ भल भाव कहूँ मु मन इच्छा कहूनी मु बहुत एक्सपीरियंस रे कहूँ तुमको जोटा भल लगुच सेटा खाओ मो मत सर गुजरात रो किनि जामनगर ज्वर आने कहियो भात खाओ से कथा मु तो कहूँ तुमको जोटा भल लगुच तुम खाओ देखियो डायबिटीज कमी जाओ तुम जमा से चक्कर रे पड़ो ना डॉक्टर या कहि से या कहला हमको या कहला आलू खाओनी मीठा खाओनी ता अर्थ नुहे जे तुम आलू सब बेले खाइबो ता अर्थ नुहे जे तुम मीठा सदाळे खाइबो ता अर्थ नुहे जे जोटा हमर एक्सेस ता ही असुविधा एक्सेस असुविधा कलरा बेसी प्रेफर करछन डॉक्टर चिता खाया पे कलरा खाओ तो गुड़ खाओ ना डायबिटीज जे गुड़ खाइलो देखि कोन डायबिटीज भलो न हो किंतु चीनी तो पॉइजन स्वयं पॉइजन चीनी मैदा हाँ मैदा हार्ड रहिला ते डाइजेशन कहले डाइजेशन पे कष्ट हबो फास्ट फूड खाइले कष्ट हबो कोल्ड ड्रिंक्स पीले कष्ट हबो जेते कोल्ड ड्रिंक्स पीबो आ फास्ट फूड खाइबो जोटा मैदा रे तयारी सेटा ही तुमको डायबिटीज सृष्टि करिवो कहना सेटा खराब जिनसटा खराब आलूटा नेचुरल जिनसटा भातटा नेचुरल जिनसटा फूड्स खाद्य जेते अछि नेचुरल फूड्स सेटा सब नेचुरल नेवा हो सेव हो अंगूर हो बा जेते प्रकार फूड्स अछि तमे डायबिटीज वाला फूड्स खाओ कहू ना नहीं खाई साला परे जो हम संगे पानी पिउ सेटा पानी जबर के प्रभाव पड़ू हां प्रभाव पड़ियो पानी पीवा कथा नुहे संगे संगे तमे मन रख पानी पीब 2 ढोक पी दबो खाइला परे काला तंटी फंटी रहि जाइथियो भाबुथियो रहि गेला 2 ढोक पी दबो सब पळेबो सरला कारण कोजी माने अग्नि तत्व सृष्टि होछि नाभि चक्र रे से डाइजेशन प्रक्रिया नबा पई ताको गध घंटा लागियो 40 मिनिट लागियो एटलीस्ट 40 मिनिट तमे जोटा खाइलो ताको हजम करियो 40 मिनिट लागियो तमे 40 मिनिट भीतर पानी पीवा कथा नुहे कारण से ताको गरम करी उत्ताप करूछि माने धुंस पाउंस करूछि तुम्हें पानी ढाल दो से निया लिभि जीव कि नहीं बुझिपाले तुम्हें 40 मिनिट पर पीले कौन से सब ध्वंस कर देथो पोड़ी देथो हजम कर दे तापर पीबो से आराम रहे तापर बेसी पानी पियो कि असुविधा नहीं प्रतिकार माने पानक्रियास भलो आपई कोन करा पानक्रियास भलो आपई तमे डिस्प्लेस हेतिबा सूर्य केंद्र को प्लेसमेंट करो राइट एंगल को आनो सेंटर को आनो ता अर्थ रे सेंटर को नहीं आसो सूर्य को सूर्य केंद्रटा सूर्य रहा दरकार सूर्य स्थान रे सूर्य रहा दरकार आम जो पूर्व दिग अनुभव करते जदि पश्चिम पटर उदय हम कौन हम तुम अवस्था
किए जमा उदय हेबेनि खाली गोटा जगह थिबे तम स्थिर थिब पृथ्वी घुरुथिବ तम जानि परिबनि जेमति गोटे गोटे जगह होउछि कि नै दिन समान राति समान हैं एई पृथ्वी रे पुणी जगह अछि दिन राति समान कि नै साउथ पोल नॉर्थ पोल बुझि पाले तो आमे टोटल राउंड टा बुलुचे पृथ्वी रो टोटल परिधि सहित आमे बुलुचे किंतु सी कोन साउथ पोल नॉर्थ पोल रे केंतु टिके ना बुलुचे ऊपर सरी गला तेणु आमे सियाडू जीवानी से ज्ञान आडकू बुझिले तो बहुत हबो आमे हमर जो सूर्य केंद्र अछि बा अग्नि तत्व अछि बा मणिपुर चक्र ताकू कुआ जांदी मणि अछि सेठी ताकू आमे महाभारत रो पांचटा भाईଙ୍କ सहित आमे तुलना करछे सेठी अर्जुन अछि जोडी वीरत्वर प्रतीक साहसर प्रतीक आ जोग तत्व आनले हेठी निद्रा अछि भोक अछि भोक अछि ना नै सेठी भोकटा सेठू मो पेट पोडिलानी खाइबी कोजो मो पाटी पोडलानी कि कोजो मो पेट पोडिलानी पेटर हाथ मार दो शीघ्र केन खाइबा शांति लागियो तने भोक सेठी अछि सेठी को देवता अछंती अग्नि रूप रे वैश्वानर अग्नि रूप रे वैश्वानर सेठी बसछि खाइया पई गीता लिखा देखो अग्नि रूप रे सेठी अग्नि अछि तम सर्वमोटर ने सेठी अग्नि अछि ध्वंस करिवो हैला सूर्य बा सूर्य अग्नि रो शिखा सदृश सूर्य बसचन सेठी खाइया पई तमे चिकन देले खाइ देबे बिरयानी देले खाइ देबे थम्स अप पी देबे हैला मुड़ी मांस खाइ देबे सुखुआ पोड़ा खाइ देबे सब खाइ देबे से हमर गोटे पहाड़ ऊपर गोटे अग्निकुंड अछि 33 मसिया रु मु सेठी जाय कहउथली आगुरु पहाड़ ऊपर मु जाय सेठी समिध दिया जाय समिध माने काठ खंड खंड काठ पड़ी कि सेठी ये सेठी भोग भी लगे दिया जाय मद पुछिले मांस दिया जियो मद भी दिया जियो अग्नि खाइ दे तेणु तुमको एते पावर दिया है शक्ति दिया है तुम सब खाई परियो किंतु ताज में तुम विवेक गोटा दिया है बुद्धि दिया है मन दिया है सब देइकि ताकू काम रे करिया पड़ियो न तो गोड़ी माटी तुम खाइ दियो तेणु अग्नि तत्व को आमे जदी ठीक कर दबा बा डिस्प्लेस हेतिबा जागा को ताकू सेंट्रलाइज जेतले करिबा सूर्य केंद्र को ऑटोमेटिक एड्रेनल ठीक हे जिवो आ पानक्रियास ठीक हे जिवो पानक्रियास ठीक होला मात्रे ही तुमर डायबिटीज ठीक हे जिवो मु 100% कहू तेणु साकू सेंटर को आनिया पई तमे हाजमला खाइले आसीबो डिस्प्लिन खाइले आसीबो आ केते बटिका सब अछि B2 खाइले आसीबो औषध रे जदी सूर्यटा पळि आसंदा तम पाकू ताल तो सब हे जांदा तेणु मेडिसिन रे केबे भी काम करिवनी तांको औषध सूर्य को टाणी के सेंट्रलाइज करिया पई किंतु गोटे विराट तत्व अछि योग शास्त्र रे जोटा कि सूर्य को तुमे सेंट्रलाइज करि परियो योग टेक्निक अनुसार जोटा कि हमें करूछु खूब कम समय भितरे सूर्य सेंट्रलाइज हे जिवो केते गोटे पेशेंट आछन मो पाक म देखि कि मनी समाज एडमिशन नै जन वर्ष वर्ष जदी माने असुविधा से रहिछन ठीक हे पान किंतु मु तांको गोटे घंटा भितरे ठीक कर देई कारण कोन कारण हो से सूर्य केंद्र तांको सेंट्रलाइज करिया पय हेले गोटे बाट हो जे जणे तांको गोड़ को टाणीबो आउ जणे हाथ को टाणीबो ता अपोजिट हाथ धर बां कर गोड़ टणा गला डाण कर हाथ टणा जीवो सेपटे जन टाणीबो एपटे जन टाणीबो से सेंटर को आस परियो एगुडा करिवनी मु जोडा कहूची एगुडा करिवनी तुमे कान जानि न बुझिले ये गोटे मेथड तापरे डाण गोड़ को टाणीले बां हाथ को टाणीबो से सेंट्रलाइज हेई पारे किंतु योग शास्त्र रे एटा नाही एटा जो टेक्निकल वे मु कहूची आमे जति कि माने ताकू ऑब्जर्वेशन करछु मु कहूची आ गोटे होची कोन सेंट्रलाइज होबा पई गोटे दीप को जाली दब तो नाभि ऊपर रखी दीपटा दीप जळिला त ग्लास टा घोरे पकेओ जिते अग्नि तत्वर सीमा अछि से जो अग्नि तत्व भीतर अछि समवस्तु को आकर्षण करिवो
ସେ ଯୋଉ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ସେଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଦବ ନାଭି ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର, ଦୀପ ଜାଳିବନି କି କେଉଟା କରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କରିବୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନହେଲେ ପେଟ ପୋଡିଯିବ, ପେଟ ପୋଡିଯିବ। ଦୀପ ଯଦି କୁଆଡେ ଉଣି ହେଇଯିବ, ସେଠୁ କହିବ ସେ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କଲି, ମୋ ପେଟ ପୋଡିଗଲା। ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗ୍ଲାସ ଟା ଫୁଲି ଉଠିବ, ସେ ଜାଗାଟା ବି ଫୁଲି ଉଠିବ, ଲିଭିଯିବ ଦୀପ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୋଇକିରି ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ। ଅଗ୍ନି ସୂତ୍ରଟା ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ତୁମକୁ, ମୁଁ କରିକିରି କହୁଛି ତୁମକୁ। ମୁଁ ବହି ଦେଖିକିରି କହୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଦିଟା ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆଉ ତ ଅଛି ଅନେକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଦଉଛୁ ତ କହିହବନି କେମିତି ଟେକ୍ନିକଟା ଆମ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଅତି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ ହଉଛି ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ବା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାଧନ। ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବ କେମିତି ଆଣିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୃତି ହେଇପାରେ, କି କୌଣସି ବହିରୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତି, କି କଣ କଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱେରେ ଆମେ ଲଗେଇକି ଦେଖିଛୁ। 100% ଠିକ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ସେ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଟିଚର ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଣ ମାନ୍ଦୁଣ ହେଇକିରି ସେ ଥିଲେ, ବର୍ଷେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଅବିକବି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଗ୍ୟାସ ଉଠି ଯାଉଛି ସବୁଆଡେ, ମାନେ ଦେହଟା ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରିକିରି ଆସିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ଆଶ୍ରମରେ ହେଇନଥିଲା, ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ, ସେ ଆଉ ମତେ ଛାଡିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି ଏଠି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ, କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ କି। 3 ଦିନ ରହିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ଆୱାର ତ ରହିପାରିବନି, ବାହାରେ ବୁଲିବ। ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ଠିକ ହେଇକିରି ଗଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପାଖାପାଖି, ସେ ହବ ସେଇ ଗାଁ ଟା ମନେ ପଡୁନି, ଅସୁରେଶ୍ୱର ନା କଣ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ପାଖ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଗର ଟେକ୍ନିକ ଦରକାର। ଯୋଗ ଟେକ୍ନିକ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଯୋଗ ଯୋଉଟା ଦବୁ, ଏଇଟା 100% ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଦେଖି ହବନି, ତାଙ୍କ ନାଭି ଚକ୍ରଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ବୁଝିଲେ କି। ନାଭିରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକିରି, ନଖଟାକୁ କାଟିକିରି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକିରି ମୁଁ ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ଦେଖେ ନା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ନାଭି ଚକ୍ର। ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସିବା ଦରକାର, ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେ କୁଆଡକୁ ଯାଇଛି। କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉ ପଟକୁ ଢଳିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଆଡକୁ ଢଳ ଢଳ ହଉଛି ଜଣା ପଡିବ, କୋଉ ପଟରେ ଅଛି। ଆଇଦର ଯଦି ସେଣ୍ଟରରେ ଧକ ଧକ ହଉଥିବ, ଜାଣିବ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ତମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯିଏ ପୁରେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବ। ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଦେଖିବ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ, ନାଭିର ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ଧକ ଧକ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତଳକୁ ହେଇଥିବ ଜାଣିବ ତଳକୁ ଅଛି, ସାଇଡ ହେଇଥିଲେ ସାଇଡକି ଅଛି, ଲେଫ୍ଟକୁ ହେଇଥିଲେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି। ଯୋଉ ପଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ହଉନଥିବ, ଉପରେ ନଥିବ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିବ, ଆରାମରେ ଗେଞ୍ଜିବ, ତାକୁ ଶୋଇଦବ। ଗୋଡଟାକୁ କେମିତି ରଖିବ ମୁଁ କହୁନି ଏଠି, କାହିଁକିନା କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସବୁ, ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଏନି। ଗୋଡଟାକୁ କେମିତି ରଖିବି କରାଯିବ, ଏବଂ ହାତକୁ କେମିତି ରଖିବ କରାଯିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ନଥିବ, ଅଣ୍ଟାରେ ମାନେ ଟାଇଟ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିବ, ଢିଲା କରି ଶୋଇବ ଅଣ୍ଟାଟାକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ ଆଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ହେଇଥିବ, ସ୍କିନ୍ର ଆଫେକ୍ଟେଡ ସେଠି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। କାହାର ଗାଇନିଂର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନାଭିରୁ ଜଣା ପଡିବ। ଡାଇବେଟିସ କାହାର ଅଛି, ନାଭିରୁ ଜଣା ପଡିବ। କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି, ନାଭିରୁ ଜଣା ପଡିବ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ନାଭିରୁ ଜଣା ପଡିବ। କାହିଁକିନା 10ଟା କନେକ୍ସନ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡିବ। ଯୋଉ ପୁରୁଷର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନାଭିରୁ ଜଣା ପଡିବ।
ତେଣୁ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ये तो गोटे चक्र कथा हम कहूँ केते चक्र अच्छी केते कौन 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 अच्छी ताकू सब जाक जानिले निजे निजे भी करि परिबे एगुड़ा सब देखिथिबे बहुत लोक ज्वर हेतिबो काकू गरम देह हो जाइथिबो पानी सब रखिकरी कंसारे सब भांगंती पानी ऊपर टेकी छाड़ती गज गज हो पड़ो पानी गुड़ा तले से कंसारे जो ताटिया तुम करूथो ठक ठक हो नथिबो सेगुड़ा पानी कले भी तुम बॉडीटा सेठी ठंडा हो से जगहटा जब ठंडा हो गला तुम बॉडीटा गरम रहिबो एंटायर बॉडी गरम रहिले से जगहटा ठंडा हेले आ से जगहटा गरम हेले एंटायर बॉडी ठंडा हो जाइबो देखो ता अल्टरनेटिव से जगहटा ठंडा करिया पई मां माने कोन करन ना पिला बेस्ट रखिकरी पानी ढाळंती मु एबे भाबुची जेतले जोगरे जानले बहु मो पेट ऊपर केते थर पानी भांगीची पिला बेले मु अनुभव कल तापरे मु कहले समान तो मूर्ख लोक जानी नांती किछि किंतु ए जिनस जानिचंती जे पानीटा भांगिले ठंडा हो जाइबो से जगहटा आ तुमे खूब शीघ्र भल हो ज्वर हेतिबो कि कोन हेतिबो ठीक हो जाइबो हाँ नहीं लो बीपी हम अधिका स्पंदन लो बीपी हम आउ कम स्पंदन हाई बीपी हम ता उल्टा देख नहीं नॉर्मल रहा दरकार तुम ना हाई ना लो जेति हवा कथा स्पंदन हम तुम आंगुठी पूरे देख केते देखुव सकाଳେ देखिब निजे जानी परियो तुम सेंट्रलाइज अच्छी कि नहीं तुम नाभि नाभि चक्रटा सूर्य केन्द्रटा ताकू सेंटर को आनिले ठीक है जाओ किछि सेति आमे देखि कि साधन दउ नाभिटा देखला परे डायबिटीज साधन दिया जाए कि कौन कौन ता पई आ उपचार करा जाए खाद्यर किछि से इंपोर्टेंस नाही मो मत तुम जो कहलो रोटी परोटा ये सब इंपोर्टेंस नहीं इंपोर्टेंस हो सूर्य केंद्र को सेंट्रलाइज करिया आ को बटिका रे जेते बटिका खाइबो से सेंटर को आसीबो कि को अनुमान कर कहलो पृथ्वी रे जेते बटिका अछि तुम खाइबो ना सेंट्रलाइज से हबो ए तत्व तो जानि नथिबे ना डॉक्टर मान जानि नथिबे ये जोग तत्व डॉक्टर कोड कहबो जोग तत्व गुणी रो जो तांत्रिक साधन डॉक्टर कोड कहबो डॉक्टर विद्या रे जानि छि कोन हबो किंतु अन्य विद्या ता पई अंध आर्टिफिशियल साइंस डॉक्टर कहि परिबनी हेबा मु काली जनक तंत्र हेतिला मु कहउथले एक्सपीरियंस रु तो सालाइन दे देचनी ताको गोटा गुणिया आनी कि ढुके देले बेड रे से उठिला से सालाइन की फोपाड़ देला सालाइन की फोपाड़ देला कहला पचारंतु मु तांग घरे खाइया को मागिथल म देलेन काई जो झियोटा को नै कि जाइथल मेडिकल ये होजी तंत्र मेडिकल साइंस तंत्र तफात देखो बहुत तत्व अच्छी तुम्हें खाली कह साधना आम करदेलु चक्र भेदन करदेलु सब हो गला ता नुहे ता भीतर को जान बहुत जिनस रहस्यमय रही शरीर भीतर पूरा रहस्यमय शरीर मु तो जहाँ जानी मु भावी किसी जानी मु जहाँ जानी मु भावी किसी भी जानी माने आउरी केते केते जिनस अच्छी भीतर को केते जिनस अच्छी से कहूँ जो जोग शिक्षक समाधि न हम से जोग शिक्षा दबाटा तब बेकार हो तमें कह एमबीबीएस पास कर डॉक्टर हो गला तापर पीएचडी कहीं कर पीजी कहीं कर कोटी कोटी डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट पीजी कर आई डिपार्टमेंट आई कथा कह आखि कथा कह सर्जरी कथा कही पारनी जने मेडिसिन वाला पाखु जीव सी तुमको हार्ट कथा कही पारनी हार्ट शुण से जाने सब केना मार्क जाने भूल है जो मेन टॉपिक हार्ट स्पंदन स्पंदन पाए हो कौन अति भय हार्ट अटैक हो बुझल तुम भावना शुण तुम भावना हार्ट अटैक हम जड़े नॉर्मल व्यक्ति केबे हार्ट अटैक हबनी मन रख हाँ जय जय हाँ डिस्टर्बांस तुम्हें तो मेडिकल साइंस रो अंश विशेष बुझल
ତମେ ଡାକ୍ତର ନହେଲେ ବି ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହୁଛି ତାର କେତେ ଫରକ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ମନ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୁରା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଯୋଗ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି। ଏ ବସିକି ଯୋଗ ଶୁଣୁଛି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ 1000 ମେଡିସିନ ଜଣେ ଖାଇଲେ ବି ତୁମ ନାଭି ଚକ୍ର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଠିକ ହଉନି। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। ଆଉ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ହବ ଜାଣିବ ତମ ପାନକ୍ରିଆସ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା, ଆଡେନାଲ ବି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ହୃଦଘାତ କଥା କହୁଛ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ତୁମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ହେଡାକ ନଥିବ, କେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବନି। ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ତମର ଯଦି ହେଡାକ ନଥିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବନି। ସମସ୍ୟା ଅନିଦ୍ରା କି ଯେକୌଣସି ଚାପରେ ରହିଲେ ନା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତୁମର ସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଦ୍ରା ହେଲେ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ ହବ, ତମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦବ ନିଦ୍ରାଟା। କାହିଁକିନା କିଏ କରିବ ଏଟାକୁ? ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବ ନିଦ୍ରାରେ। ତମ ରକ୍ତକୁ ଫର୍ମେସନ କରିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିପାକ କରିବ, ବହୁତ କିଛି କରିବ ସେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଣିଷକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ନିଦ୍ରା ଦରକାର। ତମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାସ କିଏ ରହୁ ମରିବନି କେମିତି? ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ରହୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି କେମିତି ମରିବନି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ସେଠି ରୋଗ ଥିଲା କି? ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ମୁଁ ହେବି ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିବି ଗୋଟେ ମାସ, ମରିଯିବି ନା? ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ହବନି, କେହି ଶକ୍ତି ମିଳିବନି ତମର କୋଉଠୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଗରେ, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ମନି ଋଷି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କେହି ଯିଏ ସମାଧି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଖି ନେଇଗଲା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ତା ପାଇଁ ତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟାକୁ ପୁରା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ଚକ୍ରରେ କଣ ଅଛି, କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ସେ ଚକ୍ରଟା, କେମିତି ସେଲ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କେମିତି ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ରୋଗ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ। କୋଉ ଟେକ୍ନିକ କଲେ ଠିକ ହବ? ଏ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଢି ଦିଅ ଗୁରୁଦେବ ଭଳି, କିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଇଦବ? ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାଡିକେସନ ରୋଗଟା କେମିତି ଇରାଡିକେସନ ହେଇପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରହୁଥିଲେ ଭିତରେ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିଲି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରି ଭିତରେ କାହିଁ ରହୁଥିଲେ। କେତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଚକ୍ର ଦେଖିବେ, କାଲି ଚୁଟି ଦେଖିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ବ୍ରେନ ଦେଖିବେ, ହାତ ନଖ ଦେଖିବେ, ଲିକ୍ୱିଡରୁ କେମିତି ସଲିଡ ହଉଛି ନଖ, ତାକୁ ବି ଦେଖିଥିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ପାଇଲେ, ଲେଖିଲେ। କାହିଁ କୋଉ ରୋଗ ଭଲ ନ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା, ସୋଚ, ବିଚାର। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଧରି ଆଣ, ସବୁ ରୋଗ ହେଇଥିବ, ମନେକର ସବୁ ରୋଗ ତାଠି ହେଇଥିବ, ତାର ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସମର୍ପଣ ଥିବ ତା ପାଖରେ, ସେ ସବୁ ଯାକ ରୋଗ ପଳେଇବ। ସବୁ ରୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ, ସମର୍ପଣ ତା ସହିତ ଥିବ। କେମିତି ଭଲ ନ ହବ? ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ଶରୀର, ମାଂସ, ରକ୍ତ, ମନ ସବୁ ଝଣଝଣ ହବ, ଝଣଝଣ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସବୁ ଥ୍ରିଲିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ଆଉ ରୋଗ କେମିତି ରହିବ? ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁ, ତାର କୋଟିଏ ରୋଗ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସମର୍ପଣ ଥିବ ତା ପାଖରେ, ଯେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ତୁମକୁ, ବା ତୁମ ଦେବଙ୍କୁ, ବା କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ।
तामने सेतिरे मरी जीवार चांस थिबो पूर्ण मात्रा तार तामने मु मरी गले भी किछ नै समर्पण अर्थ सेया तमे न्यूट्रल हे जीवो पूरा न्यूट्रल हे गलो तमे सेठी मरी गलो सेठी के शून्य हे गला तुमरो किछ रहिलानी तेनु शून्य के सहयोग करियो शून्य सहयोग करियो तेनु बेले बेले कोन होए तुमे जो साधन करूछ साधन रे बेले बेले समर्पित हुओ आत्मदेव पाखे सी तुमको देबे से टैबलेट दे देबे संगे संगे जेते बेले समर्पण हो सेते टैबलेट मिलिबो तुमको मु कहली बा मो एक्सपीरियंस कहजी तुम बॉडी रो झणझण सब सृष्टि हो कि खसी पइला कि तुम शरीर रो सब किछि अनुभव करियो निजे निजे मोर आज सब किछि मो आज बुझि रहल सब संदेह खुलेला हाँ ठीक अच्छे तुम भावटा प्रकाश कला तुम भावटा प्रकाश कला तेणु ये गोटे सत्संग ना ये सत्संग मूल्यवान जिनस कि ना एजीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तन समर्पण रहस्य बुझेदेली तुम्हें शून्य हो तुम कि रहा अमानत ना बेड़ी रहा ना खट रहा ना गामछा रहा ना पेंसिल रहा ना चारणा आठना रहा तुम पाखे कि रहा कहीं भी रहा सखा सहोदर कहीं ना तेणु गोटे डेफिनेटली तुम जोग्राफी चेंज हो सांगे सांगे चेंज हो तुम जापर बेले मुझे साहस कहूँ एत दंभर कहूँ करी देख जब न हो मत कह जदि झणझण न हो तुम शरीर भितर मत कह खसी पड़ो सब कहीं अहंकार बांधि रखी ना शरीर टाक मांसटा को हाड़टा को मनटा को बुद्धिटा को सब अहंकार बांधि रखी अहंकार रही से गुड़ा के रहे से सांगे सांगे पलैबे नेक्स्ट आउ कौन अच्छे आप कहवाई कार कहतु टॉप क्वेश्चन आंसर सब है हाँ प्रणाम कहतु ଏଇଟା ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା ତିନିଟା ନାଡି ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ପୌରାଣିକ ଭାଷାରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ କୁହାହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶୂନ୍ୟ ହଁ ସେଟା ବିସ୍ତାର ହଉଛି ମୂଳାଧାର ପାଖରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାଏ ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଭାଗବତର ପଢିଥିଲି ଜୀବନାର ପଢିଥିଲେ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶୂନ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ବା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଗଙ୍ଗା ନା ସେଟା କଣ ତ୍ରିବେଣୀ ଏବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଆगे କଣ ଥିଲା ଆगे ଥିଲା କଣ ଗୋଟା ताको एबे प्रयागराज कर देना एबे प्रयागराज जोठी कि माने संगम स्थली गंगा जमुना रो संगम स्थली बुझिले हां इलाहाबाद थिला आगे थिला इलाहाबाद थिला ताको हां ठीक अछि मन पकाइ दिला काना जे भूली गला इलाहाबाद रे जो ये प्रयागराज को हम जाइथिलु तन सेठी देखिलु आमे भी सही प्रश्न आसिला ए तो गंगा आसी जमुना आउची सरस्वती काई आमे तो जिज्ञासु लोक ना पचारू सेठी पचारलु गोटे भल पुलिस अफिसर देखि पचारलु सी कहि पेलन आउ केते लोक अभिज्ञ सब बाबा लोक आछनी सब टेरा पकई बसछन सब करछन जने देखि देला कहला एटा हो सरस्वती गोटा पोल भलिया हैछि गोटा गेट भलिया टापू भलिया हैछि सेटा सरस्वती शून्य त माने किछि नै माने जो टापू है जो खाल है सरस्वती कहनी कौन गंगा जमुना सरस्वती एक्चुअली शून्य जो सरस्वती एक्चुअली सरस्वती हूँ आम सुषुम्नाटा सरस्वती नुहे कि देखी तुम इड़ा पिंगला को देखुच बा अनुभव करुच नाड़ी चलला सी आशा गला तेणु सी सेठी भी संगम स्थल गंगार भी बहुत हेवी प्रेशर रोचे सेपटे आसुना से संगम स्थल आम डायरेक्ट चलिकी जाए संगम स्थल पहुंचे 16 किलोमीटर जीवा से सरस्वती जल स्नान करिया माने आमे जो मिसिलु धर से जो गंगा जमुनार मध्यस्थलटा
ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଯୋଉଠି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ସରସ୍ୱତୀ ବା ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ଅଛି ସେଇଠି ତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନାଟା। ଆଜ୍ଞା ସୁଷୁମ୍ନାଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଯେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି କଣ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡଟା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେଠି ସେଇଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ, କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। କାରଣ ଖାଲ ଅଛି ଆଉ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇକି ସବୁ କରାହେଇଛି। ନଈର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଡକୁ ମଝି ଜାଗାରେ ସେଇଟା କରିଦିଆହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ, ସେଠି ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମାନେ ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀରେ ଯୋଉ କହିଲ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛି ମାନେ ଲୁପ୍ତ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀରେ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲା ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ନା ସେଠି। ହଁ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ ସେଇଠି। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡାଣ ହେଇଯିବ। ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେଲାନି ଉଡାଣଟା। ତମେ ଜଡ ସଂସାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ପଳେଇବ। ତମେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଶରୀରର, ସେଇଟା ସ୍ନାନ। ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ସରସ୍ୱତୀରେ କହି ହଉନି। ସେ ଉଡାଣ ଅବସ୍ଥା, ଉଡାଣ ମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତମେ ଭାସିବ, ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିବ, ସେଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଗଲା। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ଯେ ଅଢେଇ ଖରା ଗୁଡେଇକି ରଖିଛୁ, ରହିଛି ଗୋଟେ ବେଶ ଦିଅର। କଣ କଣ ବୁଝି ହେଲାନି, କଣ କହିଲେ? ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ଅଢେଇ ଖରା ଯୋଉ ଗୁଡେଇ ଘୁରିକି ରହିଛି ଆମର, ସେଟା କଣ? କୁଣ୍ଡଳିନୀ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ କୁଣ୍ଡଳିନୀ। ଅଢେଇ ଫେରା ନୁହେଁ, 3.5 3.5। 3.5 ଖରା। ହୁଁ। ସେ ବେଶଟା କଣ? ସେଇ ବେଶଟା ମାନେ ବେଶଟା ବୁଝି ହଉନି, ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଷ୍ଟେଟଟା, ପୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା। ନା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ରହିଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, ଶୂନ୍ୟଟା। ସିଏ ଲାଇଟେଡ ଜିନିଷ, ସେ ଲାଇଟେଡ ଜିନିଷଟା। ଲାଇଟଟାକୁ ଏମାନେ ସେଟା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି। ଶକ୍ତିଟା ଯେମିତି ଅଛି ଶୂନ୍ୟରେ, ସେମିତି ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ କଣ? ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟଟା। ସେଇ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡର ଲାଞ୍ଜ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟ ହବନି? ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ଆଣିବ ସେତେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମନେ କର। ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ଆକାଶରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ହଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ସୁଷୁମ୍ନାର ଇନଆକ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାଣର ଇନଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଇନଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବୋଲେ ସେ ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ବୁଝୁନି। ଯୋଉମାନେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁଷୁମ୍ନା ତାଙ୍କର ଇରେଗୁଲାରିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଅଛି। ହଁ, ବ୍ରେନକୁ ଯାଇପାରୁନି, ବ୍ରେନକୁ ଯାଇପାରୁନି। କାଲି ଜଣେ ଆଇଥିଲା ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ବଇଥିଲା ଏଇଠି, ଏଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ବୁଝିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମ ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କେତେ? ସେ ଗଲା ଅମକ ମସିହାଟା ମନେ ପଡୁନି ତାକୁ। କେତେ 27 କି 30 ବର୍ଷ ହବ। ମାଇନସ କରନ୍ତୁ 22 ରୁ 30 ହେଲେ କେତେ ହବ? ତେଣୁ କୋଉ ମସିହା କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ମାସ? ତମେ କଣ ସେଇ ବର୍ଷ ସାରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ? ସେଠୁ ହସିଦେଲା, କହିଲା ହଁ ସତ କଥା ତ। ସେ ମସିହା ଖାଲି କହିଛି, ତାପରେ ମାସ କହିଲା, ଏଇ ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଡେଟ୍ କହୁନି। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେ ମାସ ସାରା 30 ଦିନ ଯାକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଲା ତମକୁ ହବା ପାଇଁ? 30 ଦିନ ଲାଗିଲା? ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ? ଡେଟ୍ କହିଲା। ଇଏ ହଉଛି ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜିନିଷଟା? ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ 10-2-22 କି କମ ସରିଗଲା କାମ। ସିଏ କଣ କହୁଛି 22 କହିଲା। ଆଗେ 22 ନୁହେଁ, 30 ବର୍ଷ ଫେରନ୍ତୁ 22 ରୁ, ଯୋଉ ମସିହା ହେଇଥିବ ମନେ ପଡୁନି, ସେଇ ମସିହା କହିଲା। ମୁଁ ଧରିବାରୁ ସେ କହିଲା। ସାଇକୋସୋମାଟିକ ପେସେଣ୍ଟ।
साइको मेंटल डिजॉर्डर आसन बहुत आसन साइकाट्रिस्ट पेशेंट आसन सब आसन सब तो ठीक है जोगर ठीक है जो ए जोगर ठीक है जो का ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଯୋଗ କରିବେ ଯୋଗ ନାହିଁ ଠିକ କରିବେ ନା ସେ ଆଉ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଯୋଗ ସହିତ ଆଉ ସବୁ କରିବେ କଥା ଠିକ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ତ ଯୋଗ କଲେ କେନ କାମ ଭଲ ଆପଣ ଯା ଠିକ କରିଦେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବେ हाँ ठीक हब माने प्रणव तो करिपारिबे ना से प्रणव रे ठीक है जो प्रणव ठीक ले तापर चक्र वेदन आसीबा आस्ते आस्ते प्रणव बा हो अमोघ शक्ति किंतु ठीक प्रणव हेले सब ठीक है जो आउ कोन करिया कोन प्रश्न हे गलान 40 आज्ञा गोटे कथा अछि हमर ए कीड़ा पिंगला सहित हमर आखिर की संपर्क अछि कि आज्ञा हां आखिर मेन संपर्क अछि आखिर सद मेन से अंगीरस बा तेज शक्ति आखि पाउची तुम देखि परजो तारी शक्ति बल तुम देखि परजो एक्चुअली एते लेंस ता तयारी करा है जे देखो केटे विचित्र जिंस तुम देखि परजो गोटे विचित्र के भाबिजो आखिटा केम देखियो आखि देखि परिबनी आखि गोटा सेटिंग करा है किंतु ता भीतर आउ के देखुची आखि द्वारा देखुची एटा अंगीरस माने शक्तिर संचार अग्नि वर्षण सेठी होउची अग्नि द्वारा देखुछ तमे एठी से नाभीर काम होला को पार्ट मोर शरीर डिफेक्टिव हेले चक्षुर रोग हुए से नाभी डिफेक्टिव हेले ना काई कहले ना ब्लड प्रेशर नाभी सहित कनेक्ट आई साइड कनेक्ट आउ डायबिटीज कनेक्ट तीनटा अंक पैकेज ऑफ डिजीज तीनटा अंक गोटे डिजीज देखियो जो माने डायबिटीज से ता आखि खराब होतिबो जो माने डायबिटीज से ता ब्लड प्रेशर थिबो तीनटा को पैकेज डिजीज नै कि आसीबो के डायबिटीज आनिबो किंतु आखि का खराब होतिबो से डायबिटीज आनी परिबोनी किंतु डायबिटीज वाला आखि के आनिबो बुझि पाले तो हेबे डिफरेंस ता एला मोर आखि पटाटा डो पेरी जाउची पड़ी जाउची हां सेटा लक्ष्य को डायबिटीज नाही हो तो फ्लाइट ले किंतु आखि पटाटा पड़ी जाउची आखि पटाटा को किनी भाउची इडा पिंगळार किछि इरेगुलारिटी रहउची जहा द्वारा कि मोर आखि नाही इडा पिंगळा नै से आखिर के डिफेक्ट छ जो पड़ी जेबाटा आउ किछि रहउची लिंक सेटा देखिले जाना पड़े आखिटा देखिले जाना पड़े आउ कार अछि प्रश्न ना बंद करिबा आज जने आछांते एडमिशन नवा पई हम से चंडीगढ़ पाखरु से विवाह रहिजन 6 मास लानी से तांकर रोग फोग किछि नै केवल आध्यात्मिक कथा सुनि जने हम जो वीडियो सुनि कि तां खुशी लागि से आसी दि जण स्वामी स्त्री आसी गल दि जण आसो एडमिशन नबे जो पिलाटा आसीबो भविष्यत रे बरम भलो पिलाटा आसीबो यदि प्रणव करिवे से माने खाली आ साधन करिवे बहुत उच्च श्रेणी रो गोटे संतान पाई परिवे हो कोन करिवा बंद करिवा आ केते गोटे क्वेश्चन सब आज हे गला कोन नाही कोन क्वेश्चन 45 हे गला हो रखी दो जा हां रखती है एटा जो ब्लैक बोर्ड पाठ जो ये सुने कह दिला हम सुन दिला हां गाना सुन दिला हां हां ये ब्लैक बोर्ड ना ना हां ब्लैक बोर्ड तो सेज में हमें बुझौथिले बडो सब ब्लैक बोर्ड बुझाओ जो ईडा पिंगला सड़ चक्र रो केमती ईडा पिंगला स्टार्ट हे जी क्वाड जाय जी सुषुम्ना केमती आसी सब जांको मु बुझै जी ब्लैक बोर्ड हबो पुनी केतलो सुजग सृष्टि हबो जीवा पई ब्लैक बोर्ड पक्को हां से ब्लैक बोर्ड पर ठीक किंतु एमिति कॉन्फ्रेंस पाई परिबेनी ब्लैक बोर्ड हेले कॉन्फ्रेंस पाई परिबेनी ए जो सुविधा होती घरे बसी कि तुमे विश्व कथा जानूच आमको न देखिले भी आमको न देखिले आम कथा सुनी पारछ एटा बड़ जिंस ना आ ताठु महत्वपूर्ण कोन अछि हौ